Damini debatana sumurung sian saluhut roha. Imana mangarajai aka ate-ate dohot pikiran muna. Diwagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhna. Turiana ni haholongan ni Tuhan. Masuk mahita tuminggu tasadarion. Minggu Advent na parjolo. Di pakuling itu hatta do hitam marhite-hite buku panurirang Yesaya bidu 2 mamukasian ayat sada sahat rodi ayat 5 dohok topik ni minggu ta mardalan di hatiuron di Jehovah. Berjalan dalam terang Tuhan, songonoma hata ni Tuhatta. Odo hata nani ida ni si Yesaya, anak ni si Amos, taringo tujuda doho Jerusalem. Masa dosogot di ujung ni aka ari, hot di si di pa ojak dolok ni bagas ni Jehovah, di puscu ni akaduluk. Jala humitcat sian akarubian. Jadi marongoman matusi sude akaparbigu. Jala torop akabangso madapot totusi akanamadok. Beta hita tanakohi maduluk ni Jehovah. Tubagas ni debatani si Jakob. Asa diajar hotuhita akadalanna. Jala mardalani hita di akalapangna. Ai marharoroan sia-sia dosogot patiki. Jala sian Jerusalem hata di Jehovah. Jadi manguhum maibana di tonga-tonga ni akaparbigu. Jala toruanna torop akabangso. Jadi pato pahonon nasida ma podang nasida bahin ngingi. Jala hujur nasida bahin akka sasabi. Dang besi tahun di bangso dopak bangso podangi. Jala dang be guru horon nasida parmusuon. Betahamu ale pinopar ni Jakob. Mardalani mahita di hatiuron ni Jehovah. Ima hata ni Tuhatta. Huria nani haholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Minggu Advent nomor 8 marharoroan sian hata Adventus manomu-nomu menantikan para deho diri na mangaleho 2 pangatusion ima para deho dirita laho paimaimahon haroro ni Tuhatta Yesus Kristus na pedua halihon. Karena itu adalah suatu kepastian. Ala ni minggu Advenon paingot todoh menunggul ho kita parusia Tuhan itu pasti datang. Ala ni ikodo hita paimaima. Jala Advenon paingot to kita dohot menungguli hita manomunomu taringot tu parningotan di Natal di Kristus. Dukosa tabayu ihut opat parmingguan ni Advent. Dungi masuhat tama tu parningotan di ari hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus. Asa merlas ni roha hita manomunomu. Pesta Natali. Jala manomunom marlas ni roha hita laho manomunomu parusia ni
Kristus. Alai hurian itu hatta di bagasan jauh-jauh di bagasan las ni roha manomu-nomu. Raja nanaing roih, dohok nanaing tapis tahun parningotan hatutubuna. Di situasi ni atpenon, ikon di bagasan marhabok ni roha do torop. Tarlumobi halak Kristen na di daerah Tapanuli Raya, Sibolga satu Sumatera Barat. Di bagasan habok ni roha do nang akka huria tarlumobi huriatta HKBP ay torok do siya ni akka ruas ni huriatta HKBP ala ni akka ay magodang dohot ala ni tano na matorban mabahen torop na agoan hosa. Alay di sima hatani debata marhite-hite at penon madokon ima manang mangaleho pos ni roha. Mangaleho penghiburan, penguatan na madokon dang tadi konon ni debata nasida. Adong do debata na gabi pangodian, maka seberat apapun tantangan kesulitan hidup dohot penderitaan ni bangsoi ikon ingoton ni nasida, adong do debata na gabi pangalualuan. Bahkan dengan adanya bencana tersebut, ikoswado di bagasa rohata nama doko Tuhan juga ikut prihatin. Dihilala Tuhan taido akan nani hilalani halak na di bagasan bencana alami. Jalan hatani debatapi paingotok kita madokon adong do akka huria na boy jalan naradi laho paniakon akaboban ni dongan na di bagasan habot ni rohai. Hobar may di bagasan turpo taon bangsa Israel na ikon mangadopi sa dahamaolon na borat alani hatakangon dohot alani pabahenan nasida naso ubuk tulomoni rohani debata ikon adopan di nasida dosada masa habuangan di bagasan habuangan ini ay didokon di si anggo bangsoi didok ditadajonggi do napuna ibana diboto halode do panggagatan binahin ni tuanna alay anggo Israel dang ditadaahu jala dang marroha bangsok. Omma sikak mabarbar ikon mangadupi panghuman sian debata bangsoi. Alai di balik ni diajak manasida madokon asa di bagasan hamubau ni roha. Ala penderitaan habuangani hola persatokid doi. Ai peluau nina debatado nasida siap bagasan habuangani. Di bagasan torpu tahun di minggu tahun didokon mardalan di bagasan hati uron. Mardalan mabangsoi di bagasan hati uron. Molo mardala bangsoi di bagasan hati uron say marhapatiat tulas ni roha. Hasonangan dohot sukacita do ujung ni akka pardalanan ni nasida. Molo ditaringoti mardalan di hati urun ni Jahuba.
Boido manang hiado hita membayangkan songod dia molo portibion di bagasan hahulumon. Apa jadinya kalau bumi ini tidak pernah mengenal kata terang alai di bagasan hahulumon? Na pasti portibi na di bagasan hahulumon suasanana gabi suasana na kacau balau, suasana na chaos, tidak menentu. Namar lapatan boy tadokot tidak ada kehidupan dan adong hanguluan di situasi ini hagulapon. Ido ubahin di panopaon ni portibion na parjolo di toppa de bata adalah terang. Parjolo di toppa na tiur. Alanya ay dang adong hanguluan. Dang adong tarpatupa jolma. Molo di bagasan hagulapon. Ay dinatiurido dapot hanguluan. Jala sude akan nadinggan. Semua hal-hal kebaikan kita imani, itu akan kita dapatkan daripada terang. Alan ini dok nakaning mardalama di bagasan hati uron. Ay na mardala di bagasan hati uron. Mabuak kita tu suasana nagok las ni roha. Mabuak kita tu ulaw nagok na ulaw na dinggan. Dohot mabahen do mabuak kita laho pasangapon debata. Na mangula do panurirang Jesaya di abad pawaluhon. Na di jodo ibana pasahaton hata ni debata tu bangso Juda. Na jot-jot bangsoi memberontak, tidak mengindahkan apa yang disampaikan, diperintahkan oleh Tuhan. Tarok nak kaning di Jesaya sada ayat tolui. Anggo Israel dang ditadaahu, jaladang marroha bangsoki. Mulai sian akka pejabat-pejabat tinggi, raja-raja, akka panguhum, bakas sian akka kalangan bangso manang rakyat, bahkan pemimpin-pemimpin agama, nunga madabu tu ulaw na Solomoni roha ni debata. Mabahen tarimas debata. Ikon ulahonon na panguhumon tutonga-tonga ni bangsoi. Ikot tuduk mabangsoi tu parhatubanon. Tu halak Asyur. Dohot yang dulunya mereka adalah bangsa Allah yang dibanggakan. Alai gabi bangso na terjajah. Alai Jesaya paingoton. Mangalehon pos ni roha na madokon. Molo adong hamubaon ni roha. Luason ni debata manasida mulak. Songon bangso ni debata. Molo adong hamubaw ni roha ni nasida, adong mapamasaw ni Jehovah haibaruon di Juda do di Jerusalem. Adong madinasida hasonangan ni roha. Jala ima na binagabagahon na dibidu na pedwahoni na madokon.
Masa dosogot di ujung ni akka ari, hot di si di paojak dolok bagas ni Jahoba di pucu ni akka dolok. Jalahu musat sian akka robean, jadi marrongomam matusi sude akka bangso parbigu. Adong do pangatusion ni halak Timur Tengah di hati-hai, anggo debatana maringanan di dolok na tibbo. Jadi dolok ni ise na tumibbo berarti debata ni ima na lebih mulia sian akka debata-debata na asingi. Jala tumibbo do dolok Sion ala di idi rajumi tumibbo do debatani Israel sian akka debata na asing. Ala tumibbo do debata sian debata na asing ala ni anggo debata Jahoba ibana do na tumibbul sian akka sudena debata. Omana suad di bagasar rohani akka torok bangso tumibbo lebih mulia tumibbul do debata Jahoba sian debata na asini. Alani ima gabe marrongoman marohalak tudolok Sion. Jala di siba nasida madapot pangajarion. Jala di dokon marrongoman manasida romar sobba tu debata. Mereka datang berduyun-duyun. Ro akka si pilibigwi dari sasahalak. Dua halak alai marrongoman. Mereka datang berduyun-duyun. Kenapa mereka datang berduyun-duyun? Karena suatu kesadaran bahwa pengakuan ni akka perbegui madokon ima pabua debata ni Israelido debata na sumitong ibana do nagok huaso dang adong hati bulon na diportibion dukon na debata ni halak Israeli. Jala sian sionido dapat akka panuturion bangsoi. Dapat panuturion akka bangso taringo tu hinasitong ni hatani debata. Dungi laos di pataridahod debatado huaso na tu bangso parbigu. Ahamana di pabuahon huaso ni debata ni dokon ibana do panguhum. Di tonga-tonga ni saluhut na akka bangso do termasuk ibana do panguhum. Maradopon akka bangso parbigu. Jala di pabotohon museng marhite-hite na dapat pangajaryoni sian dolok Sion masohot ma ulaon hagiduhon ulaon akka hajahaton ulaon parporangan alanya ay sian bagas joroi diboto akka dia do natalup dia nasotalup. Bahkan ala siap bagas joroi na kaning didokot di ayat opati dang adong bedisi akka parporangan. Alat-alat perang akan dirubah menjadi alat-alat pertanian. Pato pahono ni nasida mapodang nasida gabi gigi. Hujur nasida bahin sasabi. Songon
boa-boa manang songot tudu-tudu doi nama dokon ima. Sian bagas sioni. Tang adong bedisi parporangan alai di bagasan hadamion. Jaladang say holat disi ditogu-togu si Jesaya do. Di pasunggul hot do di bagasan ayat 5 beta mahita ale pinopar ni Jakob mardalan mahita di dalan hati uron. Huriana ni haulongan ni Tuhan halak na mardala di hati uron. Ido halak na sa itotong maratpen ala adong di ibana pakirimon natakas. Songon na pinasaha ni si Jesaya di bagasa tupuhon. Porsia donasida nang pehona uhum ni debatang alai peluaun nasida donasida siap bagasan penderitaan ini. Jalata kasmai digohi debata haluau ni di bagasan Yesus Kristus. Alani halak namar hapor siau di bagasan Yesus Kristus ikut domar dalat di bagasan hati uron ni jauh. Asa di mana perjolo nang dohonon na di bagasan tupuk tahun akan naung tinobus ni Kristus. Halak namar atpen ikon mardala doi di dalan ni Jahuba. Aisian dalan ni Jahubaido ibana sahat tu lomo ni roha manang natinuju ni hapor siyaon. Napadua hosya turpuk taon na mardala di hati uron ni Jahuba, mardala do di bagasan hadamion. Halak namar dalat di dalan ni Jahuba manang halak namar atpen ima mardalat di bagasan hadamion. Lo jado halak diakka partikia sinuaingon mamikiri dohot mangatur strategi laho madabuhod dongan najolma laho menaklukkan akabangso. Martiburak do di akka tiki na perpudion akka permusuhan satu dengan yang lain. Bangso-bangso na naing petuduhon akka alat-alat perang yang canggih. Naboy pasudahon torop halak. Tetapi semuanya itu hanya menunjukkan hosom ni roha. Hanya mau menunjukkan pengiburuan dohot pangasangon. Bangsa-bangsa saling mengasangi satu dengan yang lain di akka alat-alat perangna. Menunjukkan, mempromosikan kehebatan, kelebihan. Sekalipun mereka tahu bahwa permusuhan itu tidak ada gunanya. Namun karena hanya menunjukkan huaso dohot petuduhon hasokalon ninasida kekuatan kehebatan, mereka akhirnya mencintai peperangan. Alani hatani debata di bagasan atpenda perjolon paingotok kita. Halak na mardala di dalan ni Jahoba mardala doi di bagasan hadamion. Ainunga dibuat Tuhan ta Yesus hadamion di tonga-tonga ni Portibion. Dina sorang Tuhan ta Yesus gabe jolma di tonga-tonga ni Portibion di dokon hasangapo di debata di gijang. Dami di tanoon. Jadi hadamion do upani Portibion.
Ditike manai tu hatta Yesus di gabanu agi jang di dokod dame do tinggal hod di kamu. Alani ima akan nama kaporsyai Yesus Kristus naing makanguluhon ha dameon ni roha menjadi orang-orang yang mencintai kedamaian, di mana orang Kristen hadir, disitulah ada kedamaian dan damai bertumbuh. Jamitan itu hatta Yesus pemadokon ima martua maakam si bahed dame. Ado upani halak si bahed dame guardo nasida aka anak ni debata. Alani at penope paingotok kita ima mardalam mahita di bagasan hadameon. Napatuluhon halak na rosumar saur doh debata nanakok tu bagas jorong di atusi pangajaron na siya debata adong ma di ibana sihol ni roha gabi masih beta-betaan naing pajupang doho debata. Gabi masih beta-betaan do bangsa beta manakok tudol sion asa dapat kita pangajarios sia debata. Kewajiban ni nasida do masih beta-betaan asa nakok tu Jerusalem manang tu Sion. Marhua untuk apa mereka naik ke gunung Sion di ayat 3 didokon supaya ia mengajar kita tentang jalannya. Asa diajar otu kita akka dalannya. Totu nang ditonga-tonga ni parhuriaon, ditonga-tonga ni akka minggut tape paingotok kita ikon halak nasay mengajak masih beta-betaan asa rotu bagas joro ni debata. Unang adong sada pesya tonga-tonga ni keluarga tanian iyan kota sojolo ikor tu bagas joro ni debata. Boy dodohonon ni halak manang songo di barita hodo di sada barita. Adong do sada halak Kristen yang memiliki pendidikan tinggi mempertanyakan nama dokon ay marhua pola rotu gereja. Boy do itu di bagasa suku-suku tak ay do ibana ay nunga 70 tahun ahu. Say terus do ahu rotu gereja. Perpunguan nunga adong 10.000 hali barita na uli hutangihon setiap tahun. Alai ninna ibana tung suadong do huingot. Ahape najupang ahu sian bagas joroi. Tang adong gunana rotu gereja ninda ibana. Imam didok ibana. Ujungna masa ma pro kontra apa benar. Adong madokot tohodui. Alai madokon, adong madokon badong do gunana do lain segala macam. Alai beberapa minggu kemudian adong ma sahala panurat mabahit tulisan musim madok songonon. Nunga marhasohotan ahu 30 tahun. Nunga hudai 32.000 hali nanilopa ni inatta ni naibana. Tungsada pedang adong nahuingot manang ahama nanilopa ni inatai. Alay na huboto marhite lopa-lopa ni inatai. Margogo maahu mangula si ganupari. Au sugari dang dilehon inata si pangano diau. Nunga tibuau mate. Ninna ibada. Daku boto ahana ni lopa ni inata ganup ari. Alay na huboto ima di parade si pangano diau.
Aut sugari madang dileho inata ahu di parade si panganok ngati buau mate. Ninna ibana ujungna gabe soma perdebatani nama dokon. Itu adalah jawaban alus tu akahalak na ragu-ragu nama dokon itu apola rotu garija. Udang dogunana rotu garija. Mungkin dang taboto akahata dang tapaingot-ingot akahata jamita pangajarion nasa tu kita alai ta ingot maimam di parade do si panganon ni partodiota alani ini dok nakaikon halak naringgas do kita masih paingotan masih sunggulan asaro nakok tu doluk habadiaun ni debata. Dok na parpudi di lokon mardala makita di dalan ni Jahoba. Halak na mulak siya joro ni Jahoba. Ikot tarida ma nguluna si ganupari. Halak na mulak siya joro ni Jahoba. Ikon adong perubahan di bagasan nguluna. Adong perubahan hidup. Adong hataridaan parbueni parsauranna dohot debata. Asa pargaulatta parsauratta si ganupari. Itonga-tonga ni aktivitas tadi dia pehita mula-ulaud beraktivitas. Itulah buah daripada persekutuan kita dengan Tuhan. Ikolam masihol torop halak nakok tujoro ni Jahoba. Orang akan semakin rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Ikolaus gabe marperbue haporsiaun ni jolma marhite-hite panidangion dohot ula otta si ganupari di akka ulaun na marragami. Alani di dokon mardalam mahita di hati uron ni Jahoba. Kurian itu hatta di bagasan minggu tasadarion patu paon na dong padidion na poso-poso tu iana kota pitu halak danak poso-poso na naing tardidi anang dohonon na tuhita akanatoras tarlumubi tu hamuna ima tatugu-tugu ma iana kotaon mardalan di hati uron ni Jahoba. Kita arahkanlah anak-anak kita ini berjalan di jalan Tuhan. Mulai sian si ehet-eheton na sejak dini, sejak kecil. Mereka sudah harus kita ajarkan, kita wariskan tentang pembinaan iman tu akka ianak kotai. Asa mardalan nasida di dalan ni Jahoba. Sehudok do, unang marsigulut hita. Bapak na omak na do upung na mabain guarni danak. Alay marsiguluk mahita laho mangajarajari akka ianak kotay. Marsiguluk mahita mangajarajari pahuputay. Asa mardalan nasida di bagasa dalan ni Jahoba. Udok ditiki pembinaan gabi auf gabi. Di dalam setiap pemberian ada tanggung jawab. Nunga di palumehot debata akadak dana hitu hamuna. Totu adong do tanggung jawab munai siani tu debata. Alani tak ulahum mai di bagasan hapor syau dohot di bagasan pakirimon. Bahwa Tuhan akan selalu menyertai memberkati kedua orang tua. Dan anak-anak kita menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Amin martang yang mahita.